Sevgili YouTube baylar bayanlar, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Eskilerin klasiği olan Max Payne 3'te finale bir adım kala kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hepinize iyi seyirler. Tak. Bak güzel bir. Şunu ben bir alayım kardeşim. Adamların karakolundayız. Karakolun dibindeyiz. Her yer polis. I knew nothing resembling good times lay beyond that gate, but I was gonna have to face the music sooner or later. Amerikalıların Polat Alemdarı. Ölüm nedir bilmez. I guess our little stunt helped some other civic-minded people raise valid concerns about community relations. Their faces said it all. I was on their side, but how could they know that? If they came through that door, I'd be leaving as a human shield and never leaving at all. Acır mı lan size? Çektirdiğiniz adamlara kodeslerde zulüm, işkence. Affederler mi lan? Police arrived just in time. It sounded like all hell was breaking loose. Whatever nonsense the Silver pulled, it seemed to be working. Hadi gidin alın o silahları alın. Hop altın ver şuna. Hadi işte iş olsun. Ulan sizi şimdi kurtarmadım mı? Adam ölürken de ateş ediyor arkadaş. Boşu boşuna bak düşürüp bastı. Şu çok iyi ya, Slow Motion'daki vuruşlar. Vallahi iyi. 10 sene önce adamlar ya Rockstar öyle ya da böyle yapıyor abi. Şimdi çıkan oyunlarda yok şu sahneler, şu sinematikler, şu slow motion'lar. Ben öldürdüğünüz garibanlara benzemem lan. Ne oldu? Dönebileceğim mi reis? Aha, kovanı vursam kafana. Bitti öl. Ummadığım yerden çıktı çakal. Sen niye koşuyorsun? Sen oradan koşarak mı geldin lan o tarafıma? Vardır burada ya. Ben bilmez miyim ya bu karakolda? Adamın çelik kaskını düşürürdüm lan, ver şunu. Yok burada şu var ya. They had their body armor. I had mine. That kid had the right idea. There was no point bouncing bullets off that thing. I decided I'd try to pick up where he left off. And then immediately regretted that decision. Lan mal. Sonra düştü zaten. Sonra ah. Bir sık sen bir sık.
Al bunu. Bir tane daha var. Yattın mı lan yere? Hadi Max, hadi reis. Ver nasıl güzel. Lan ıskaladık ya. Hop. Çok iyi be. Lan yat süpere. Hadi bakalım. Bu oyundan sonra da umarım Red Dead Redemption 2 ile Mafya'ya başlayacağım. Bunları da bitirelim. Bunlar da güzel oyunlar alırız. Bitirmiştim ama bir kere de YouTube kanalı için. Bitirilir If someone yani. had told me 6 months ago this was where my life was headed, I'd have ordered a double of whatever they were drinking. Drunk it, then blown Oğlum my ayıp, head ayıp, off. ayıp, ayıp. Siz polissiniz. Hop 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 hop. Another dark, Hadi, rainy hadi, hadi. night. Another police station. Another futile crusade Şundan for verin ya. amends. Time moves Ver forward. pompalıyı. And nothing changes. Yok mu şurubunuz? 2 tane bulduk. Bir de burada var 2. Güzel. Güzel. Tamam öldü. Sakin ol aslan, nereye koşuyorsun öyle ya? Every bastard in the joint must have known I was on the loose by now. I couldn't afford to waste any more time. Yemin ederim öylesine korkudan sıktım. Son anda be. Şurup yok. Police food, the same crap the world over. But I could reminisce about the old days later. For now, there was more pressing matters to deal with. Of çok iyi. Öyle koşmayacaksın aslan, önce bir bakacaksın. They'd come from the control room. It Adamı looked like the mıhlarla security Max cameras Reis were lan still bu. running. Ay sinematiğinizi yiyeceğim. It looked like the prisoners were giving them a run for their money. That's what happens when you hand some roided up halfwit a commando uniform with special on the front and let him ride around his hometown in a tank playing soldiers. Sooner or later, someone's gonna decide he's not so special. There were a bunch more in the elevator, tooled up like, and of course, they were headed my way. Eyvah. Oğlum durun lan, manyak psikopatlar. Lan bu ne? Anında harcıyorlar, anında. Dur. Öyle değil, dur.
Şu Rockstar'ın şu karakterlerin hantallığı var ya. Tamam tamam geçecek olsun. Çok zormuş lan burası. If the heat was rising, that meant I was getting closer to the source. I had to keep moving. Şu lazerli silahlarınızı bir alalım About the bakalım. only friend I had left in that town. Haydi oğlum şurup ver şurubu ha. Aferin. I saw the elevator doors were open. Seemed the anti-drug squad had a few habits of its own. Zaten bir sorun gelmese If başımıza. there was one thing I learned since being in Sao Paulo, it was that me and the local elevators were not a good mix. Whatever depressing fate lay on the other side of those doors, there was no point in putting it off any longer. Şurubu ver abi. Lan abi! Lan bu nasıl bir ateş silah? Ay sen elimi aldın abi, lanet olsun. Onu ver ya.
şerefsizim. Bak. Allah Allah. Allah Allah. Bak nasıl vuruyorum şimdi. Senin yapacağın silahım ben. Beyin pekmezine. Geldi. Lan ben seni nasıl öldüreceğim ya? Beynini akıtırım oraya lan. Oh nereye atlamışım? I'd killed more cops than cholesterol, and still no sign of Becker. It wasn't the first time it dawned on me. AUP. Those were the guys who jumped the yacht in Panama. And what was this? Had the Brazilian cops tipped them off about the money? Bir şey değil de If I canım didn't kalmadı hurry, ya. Becker would be long gone. Hiç. Biz düz yoldan girmeyiz abi. Tamam kap. I still didn't know how I'd gone from drinking myself numb in New Jersey to looting corpses in Brazil. But this was where I was, 5,000 miles from a home I couldn't go back to, on another suicide mission to clean up a mess that wasn't even mine. İşte bu reis. No 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 no. Wanted gibi sıktım valla. It was starting to feel as if I'd never leave that place. Like one of those nightmares where you keep running and Şöyle running yokmuş. only to discover you're chasing yourself. Nothing I was gonna find in there could make Karakola a bak difference uyuşturucu now. cenneti. I had all the evidence I needed. Şurada ne var? Ya her şey var, şurup yok ya. Hadi bakalım yürü yürü. Wow. Tear gas. This wasn't good. I needed to find a way out of that stairwell and fast. The bastards had me locked in. Eyvah. Ne yapacağız reis? The doors were all locked. There had to be something else I wasn't seeing. This was a waste of time. If I didn't do something soon, I was going to be crying myself to a very long sleep.
Vallahi reis kusura bakma, bir şey yapamadım. Tear gas. This wasn't good. I needed to find a way out of that stairwell and fast. My eyes and throat burned, but at least I could breathe. Nazın sonradan I geliyor. was trying to work out what direction I was headed in when I discovered some more Brazilian architecture not designed for the American physique. Max reis ya, affetmez ya. There it was, the tape from the Bronco security system. Jesus, it was that guy. I had seen him in the favela. Bachmeyer, Becker's right-hand man. His time would come. Him and Becker. Ay şerefsiz, öyle sıkmış kafasına. Dur hemen gitme. Lan! Allah kahretmesin. Ya durun ya. Oha! Ben ne yapacağım bir canla? Böyle uğraşacağız. Son mermide be. Yürü. Ver Uzi ver. Oo, I couldn't dürbünlü get mü lan? that tape out of my head. Why had Ufe killed Rodrigo? I wasn't going to find any answers in the forensics lab. Uzim. I had to push on. Lan laboratuvardayız, hiç şurup yok mu lan? Hey, pal. Nice to see you. Vai pra casa, gringo de merda! I don't think we've been properly introduced. I know who you are. And you should have killed me in the office when you had the chance. There's still time, meu camarada! Bak kaçıyor. Max reis ya. Yatın lan aşağıya. Aha polis geliyor. Ya gene mi boktan silah ya? Bak ölmemiş. Öldürmüyor oğlum bu. Vallahi öldürmüyor ya. Boncuk sıkıyor ya sadece. La havle ve la. Sen bir yat aşağı. Vai, acabe com esse filho da puta! Puta. Filho da puta! Sensin lan o çocuğu. Tudo bem, rapaziada? Vamos! Ai, me acertaram! Öldürmüyor diye inanmıyorlar bana.
Another pile of bodies and still nothing to show for it. I felt like I was detaching, that maybe this was revenge for something else. Something buried deep in the past. Arsan 50 bin. Rodrigo, Giovanna, Passos, everyone who'd meant anything was gone. Like Ailemizi so many aldılar, times reis before, elimizden I found ailemizi. myself alone, locked on a course of destruction. It was at my worst when I was at my best. Poligona geldik. Lan, 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 lan. Siper al. Ah! Kestirmeden kaçmak yok. Seni ben bekliyordum zaten. Ölmedi ha. 700 mermi yedi ama yaşıyor. Velho! Sonra Polat'ımıza laf ederler. Não posso me mexer! Eu preciso de ajuda! Çok iyi be, hop hop hop. Uf, gelişine be. Hiç AWP ile uğraşamam. Bacak sızısı verdim adama. On mermimi. Bak ya. Ha? Hayır hadi lan, sıkacaktım kafana da. Gene Max Reis'e duayla. Yani kaskı takmakla, yeleği giymekle olmuyor, aslan Becker parçası. and Uf, 3 Bachmeyer tane. had taken their pound of flesh and sold it on the black market. Now I was coming for mine. Se estiver na beleza, rapaziada, bom trabalho! Só tô esperando a confirmação do outro grupo, mas o gringo já deve estar morto agora. Senhor, ele não parece estar morto! Filho da puta, pelo amor de Deus! Kaç seni bulacağım ben en sonunda. Sen nereye geliyorsun acaba? Ölmedi ha.
bir vurmuşlar ya. Senin var ya ağzını ikiye ayırırım, ikiye. Hey! You Americans love to interfere in things you do not understand. Oh, I understand Oo, plenty, ne asshole. güzel İngilizce How konuştun lan stupid sen. can one man be? I hoped I'd be the one to kill you! Give Rodrigo my regards! Oh be. I hope it was all worth it! You have served your purpose! This is where it ends! Senin beyninin pekmezini akıtırım. Para köpeği seni. Satılmış memur. This was the passkey to Becker's office. I was close to the end of all this, and I could feel it. Bak bak bak, çakala bak. Something funny about dying? I felt like the avenging angel. I looked like a fat bald dude with a bad temper. You disgusting piece of shit! I know everything! Not everything, my friend. Let go of him, Max. Huh? There's a good fellow. Well. Victor, I was wondering when you'd reappear out of whatever Ben demiştim bunlarda slimy var hole bir you şey diye. lived in. I'd like to just say, Max, I just want to say thank you for all your hard work. For my family, Ben biliyorum, bu çakal for bu cleaning ya. up that horrible mess with the Cacha Preto for us. You know I'm tough on crime. I give you a bonus, but I think you just fritter it away. Becker, take his gun. Toma, seu filho da puta! They had barred the door. My only hope was to chase them down. I knew they'd be leaving town, and my guess is they would try to fly out of here. Rich people love to fly away. God damn it! Bu bölümün de sonuna geldik. Bir dahaki bölüm final. İzlediğiniz için sonsuz teşekkürler. Okay, Max. Beğenip abone olursanız Check çok the main makbule terminal. geçer. I'm gonna go and look Yorum for the yapmayı Bronco plane by the unutmayın. hangar, okay? Finalde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. You keep an eye out in there.